Okay, may deliver na naman dito na okay. Gold drugs, US Canada Bale, mga gold drugs yan na US Canada Bale, yan mga gold drugs yan, no. Yan guys, so pang negosyo, ayan. Gold drugs, US Canada Bale, yan, no. May mga t-shirt, pantalon, jacket, may mga hood, leggings, yan, meron pa dito sa labas. PM lang po pag may gustong mag-order. CCR.